Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marmo hakum bene go fayni har khago trinkana Mauritania television ka masalange sonin kan kanne wakati so hoga ke yoga dabarna khadanga mokobe otwano hado simmano halaga no do serebero me arsaqenga wadana rekatakaya wana masalanta dabari khadang lenki khanu kundunya huwa soy khore no khonga halaga do serebe arsaqme kenna hoga waxinya hado khirse yo ayagani kamara modi Mohamed yo aga nok begani Nouakchott yo aga bakka dibe begani ulu mbon yo khirse ke kunga ayagani kamara modi hama sanko khaya an gelli sonin kara simmana qoronya iga simmene sonin kara gatel kane mokobe ado Mauritania mo manga telle kane ya mo kebe yo ada sikra gabe ada kende bari aw fo gabe seda jamane ke sikke musik mo ndang yo aken kamara modi kunga Mohamed mo ken kamara modi anya ministry yo jamane ke ministry be ga sikkido yonkin saha khabare yo ada uccenya kenga mo siri yo khirse odan kunyi odan nawari angado bismillah ankan lenki kudo hando mare mu anga masalanta de barni mare mu ndang yo ando mare mun na me kunyi kembiro da masalanta be gari ona afatan fansi mare mun gachuma ngori jarite khramo fofo su jopadu ni mama ndenya wa radio Mauritanie television Mauritanie mamana wanke nyimme dan kapallo mu ko su mamana soni ngoku iga noksu o wi kunyini bani suti jamundi to o wala nyagana ona jomudo khairi wari duda ado yumuro munda do yumaro munda kenkunga hagana jofo kumeni o bana gafe nanta hawmulana masala de barodo soninko sowoy khoreano danga hamaga simati o yan fode barni hada ay habeni gi jofoya o yan hamama na gachma wari jafit yo marmo kundu yani harsa ogar ko mokobe hodo khirse nyana do me hado simana qore ayagani modi Mohamed kamara yo ga masalan nga kebe kamma lenki kenya o jamane ke hayagani Mauritania jamane o sugatu mokobe hodo mankange be ga kubi me kubito kenya o jamane ke adukite o sugatu mokobe Mauritania jamane adi dukita ke gasobe o gatene novembre hatampilendo segunya sine be gani wujune ko mokebi ado tandume yo masalan nyana kenya kamma lenki yo khirse o gantirnin kebe sasa Mauritania adi dukita ke gasobe o gano konkondo gatene novembre hatampilendo segunya sine be gani wujune ko mokebi ado tandume yo oto kha nantu wakati be tuwabi ngari agadi tanti wo khanno yo nata ke bugo khanno wota manya fine yo Mauritania asigi abugut kankilu mati babi ngi tambako o khanno wagati mangori antrinin de ke trinin khote yani bawo igana sere trindi fube jamanin su ga trinkeni angana fube kono anu fo kono ngatu oga kebe to Mauritania gadi independence kit mobe ama kita sowe kam gajange nyalle afit kho kubeni gadi marfanin katu har kan qadu marfa kitiyenya onati pacification ganya na Mauritania matuwa binga telle odo jamantane nin to bana kha o khage do takke nguti gajange ke mobe akawdu kenko nganga do trindi mobe a khote nyani bawo Mauritania aywa jamani begani angana wututi nokunu kusu anya gidmaga gorgol brakna wala anya na wututi adrar tagan wala hod ado nuwadi bunu bani su agadu dukiti mogobe into bana mali khagi kefoyo mogobe wala ga menyi doy mogobe akhantu bana kenku ngokatitin hada ngata gajangunya bo gajange be gani gote ngajange ngai marfan ngajange ngai politique ngajange ngai kha 1960 khangar ko wujune do ko mo kebido tandume Afrique mouma General de Gaulle ro Afrique mouma na soron trendi nanti du muguti wacha awho France tore ke agar hatora wacha kube ni gamulla ina duutu odi firta kukinia ina fai se ligantumu lido go kapame ina tintumule ina
kefi France kube ni ga mulli donan continue ga golle gol tana ado gol mo tanani yodo kun kana ti mulli donan to do me ona fay oga kat gollu ku nyana mo be yo Mauritanie kefi kube ni gama dunge ko Guinée nanti fontro da hanaka onia hana o semben kino hano liberté kino o kuna duutu gelwan o ha Mauritanie ado debtanani o Sénégal ado Mali ado debtanani wala jamantanani kuntiya o mulona duutu ha on to mulla oda haga feten bakme on mulla ya agalaw nyaana mogobe anani o yumu duutu ha o kitenga hakiten no nga harbisa hano tunsi mogan katta duutu dimambe donc anya ke moya fangar ko mo be xaramo gejange ngey bawo o suwututi o sonin kara wala futa kara ke gejangu be ni genya sonin kon o xaramo ni do tubabi nga asutu intenya wala o malam dram kum kon toni ngon khirse wadandigamu nga hodi famu hodi mugo yo gantirni filande be sasa yo Mauritanie agi dukkita wakati kebe fangaru ko mo be ka jangunya yo safel le ma ko nya est ce que jamane ke agi dukkit wakati be soro ni jamane ke iga ma nyamulla wono du bugo tibabe ma jamane ke suñu xambane suñu nyamulla wono du bugo jam tibabe ma ya ngati kenga akote yan soro suga nyana xambane yogoni gamma kori fi kenan to kundunya bawo i xani ke moya iga duna iga brente ka kebe gadu angana partini kutu na utu nahda na utu yumu fatam binu partini afo gebe do Afrique geni tel mowe isinyu mulla yaketa ona du utu Kenya ni riga tin tendance générale Kenya ni Afrique yi meno bawo ku gadu utu dimam kenem jamantana ni kundu du utu ha utu ti sergobu ido tubabi ni ngani dome ikunga maga kori finu kuna maga wakhlite angel ko seret ko kono ka khirsu be no sonin kara o gala khirsu no be ni khibaru kono e wa on tumuloga sere ku to kono ga mungundo sere iga simana to sere ya wut kammu ngo garji yogoni yankandi kha o ganaro ken diga mem fatam fantie congrès aleg congrès ke an fi horo sugari meñi o fatam binnu o arbu wala o sirako o gatago adini jamani kedi du kita kha harbisa o corona nkefi o gar meñi alegi yani o ku lemnu ñano e kha o wori o khirsu law serbane ken ton kono bawo nyimme fa bani ken ganja wara sumare jermoneni ganni ya yakanni kusu ini kefini parti ni be igar meñi igadi PPM debri parti fana kebe Mokhtarul Dada genyi jamane ke khirsa kati ke nga parti ni ngobu nyanyi siraku parti ni ma o fatambi no parti ni ngoma bo ikori har to harina Mauritanie to kinay moga jo fenno nyani igere nya République Islamique de Mauritanie donc andiga meke tongo sorgobu nati jamane kesu sere suntu komaru mulemene ha yogo wudu aw mulanan to komaru sere sugadu ya alamalla wa rasulu yana kentu kenya yo khirse harsa kundu nyani wo sasa tuwa bingari yar wakati kebe o to kengati o gabre mo kebe soroku sembenton ni tuano ko do tuano ko abati o gana to tuano o ku ga islami jamane ya to dinan tuano yo tuwa bingari wakati kebe o tuano ko gai khasigre renyi men kan no kam mo isigi tuwa binkane kam mo xramo ke trindinde agote yani bawo kube ni ga tarikhon qaranga no nat historien iwa isu mumme famu ken kam yogo ni nati dina gumuko kube ni to mbangante ngene o ganti to ko hola utini butili meeting ko ana nyong sare ko kunga ido tuwa bini ngai seli dige gaja idi gaja ka idiri idi me fam yande tuwa ke umati yande dema ka gajangi ke nan tenge tuwa ke anan nawasi idi kitullo kenno
kha i khaga kebe kono iga du defendente it fube anga tu talanta da anda tel domeya ana magfo bonondal kenyani idi fatwa ni ndebari nanti ke gajange be oga kamma selligana koyo ti dina tana wi ma iga koyo noya iga jokko kam bange khore ona bara kha sellagana ni keta igantu fo bonondino o dina ki iganto o kabana o dina ke de berni e ona fay o dina nya do ma Allah gandu fiki donc wala otini kenkara angati khangor ko mo be toaru be ni genyidu kenni dina ke soronya kuturu ngonati arabni ko be ni marfugu munne bo ira marfugu mu be ni genyidu ira fini filian yogo niudo e wa ido tuabini ngodo yogo niudo i khado i mwandu i mulina dudu khakebe gen sembent gumen ke nyimme kenni dina ku tuwa nyani khibare ke emir ni ku gabu nyani adrar ni brakna trarza ado oyum mu khallu ku be ni geni du ganni bakel gejang ya su kenkentu khakku gejangunga am dege kani agdaga gadi agu khoto dina gumu ku gana letter ni be ni safa na khayidanga ab yumulondini ko polani khallen kengono migatini ko polani daga ma soro ngatin hagam ke kersu arino dina bonondi yo khirse kundu nyani mara mu harsa wado serebe ga dome hodo khirse nyan dome ado faba agani modi muhammed kamara yo gantini noko be sasa o tengene diplomatie karanya Mauritania agi du kita yo ngasi mana safe kente jamanu kunyo goni kite duna igada khadema pro go du kita mo gobe eso kun jamanu yo goni wala foni to goni kitamba oui angat Mokhtarul Dadaï me di kitab ndeba igatin les mémoires du président Mokhtar o gadu du kita amanya non sowoye babu gajange ni Maroko tini ikena karabane wutu Sénégal harega me labe roke mo irawtuni sellisra kunga minya hadanga khono ikhwan biddin o khana fange ke galle mu keni mali galle ke mu jofo e wala jofe donc nti Mauritanie awgo fuibe agama kesbo harbisa awgo rembe be gam sabiti o diplomatie kunga harbisa agant ko ngin ro kam kha Algérie do dem Syrie ado Tunisie kunyando dem Maghreb ke ado jamantane ni Yougoslavie ga tinda ku les pays de l'Est kunyandi takki ke foya mo garo Nations Unies ogoro Nations Unies keta Sénégal ni beni igeni tini iu kefino ya kha harbisa iu gugene selli igonani o marum mu kubeni gat fankanne igamo takkin kino ina hanmandu kuno haganari yo kun ka kefo Senghor ko Mokhtar gor ko mogobe wala utini tafana awure guge kha après akefo bo kube ni ga Mali kenke gelli fana nyanta iku mahri diga men qorondi itia osumban hoddini ko xogatina ayun nemani su kube ni ga tarikhuntu am dalak kef Mauritanie men ak foi deuxième guerre mondiale qui fallait en 1945 qui fallait ni Soudan donc on l'a obtenu au diplomatie alhamdulillah rabbil alamin arbu jamanuku surtout Algérie do Tunisie Sénégal Mali ado pays de l'Est ni ikefoya migorondini au système des Nations Unies o finni do Mauritanie do kite ki wakati be wonna saranga nyere kengati o soro ko mudungida sunto ko dinan soro ko mudungida yo kha o do wari e wa ikati soro ko convaincini migi kharallani tagana donc ikati soro kite garon kharallani ikati soro ko famundi mendu migi re mon kita igri khanni kharangondi adi culture kharangondi imi famundi de idi nyingi ma forcé ni ganni l'école udigatin l'école des chefs irono debu nyano ko debu gumu iniro mungutu sembe iniro lokoli ewa iniro lokoli nga pour ina français kala o modini beni ganni o ya khanto
harbisa yagano yaxantu yanti o yaxenga fo hakunganta wala aga dalla o dalla itina hadanga ngana xara l'école nga na place kita xa fibe ga place ke falli kenni angari ni mungu dodu angi gir nokku bayina ken burqa bakkan o wa kiyeng len yogoni tongo xarange kedi mogo kini ami mugala o fo simmana igadu bak jalak xa sergobu kunkungu fini jalak o gana wututa France lemunu kubeni o yumu sonun ka marum mu kubeni ga France iremu on titini oremu xa oremu ba oremu gu fetiti fube inta photo da inta o sonin ka wut inta gidi magatu ma Kenya fe yo Kenya ni anger ko mo gobe idinya fini ko filli la carotte et le bâton ewa ino ogotondi ina tona l'école nin tagara ona dispensaire nin tagara xa kenkano o yiwutu tigana khirsu koram mun kitaga dallo dalla inu kullagana ya aw ko modindi talibo ke ak dallo dalla ak kefi modi ke ma Kenya kenni magana kefi modi nga ado debe en kala o fon karang ani kefdu Kenya de nyalen ki gatin aliénation o beni ga khara osu fe kha o fo gabe moga ñille angadi simma wode bari wala angadi khirsun tarinka angadi tuti anke tubabi lemme fitan sonin kan lemme nyana nga wulum bonninke wala goynitinke wala da foronke o sun khabila banike ya o dinan nike ya an mugo o ladan nike ya sergebe lenki ewa igama murundi ido sorongom nya dome igama du magayan khandi itoko kamunya d'ailleurs sonin ko ku kona ni mugo anga dalle men kello le ko da waga dam fri yo xa angar ko mo gobe donc fini ko filli ina ngoto ina ankanundi kadunde kenuma ina tina lemme mbosa gotonde kenuma igana remme be wutu igana ro lekoli ina ken goto ina yigandi ina dorko lei ewa ina mogoni koye puragana ilaga tini jankanu kuwacha sersobunya okute ko ngobe ni gani collège nga en 66 67 tenu ni nyano ma angana ni tele na sabune kinanga ina serviette ni ina topuni kinanga kisu gotonde kiyani ka kiteren kara guma ke gawno nga serbe geni remme murundi itella nyimme araga ewa lemne be gana daga lekoli nga khadi agama sebeti itel fabe nyaraga aga sonin kara wala fofo su munyini ag fatu kelemini ayanya fabe ke sababu lagande wali ke doro kos donc ku mogoni filiani iganya de ben angana dirt sahel kenga do ayan qota khadi bawo sahel ngo ikunga ido nani nyantel ido nyogomon do sugu nyantel do ado 40 ba donc l'école ni benen itinéraire l'école nomade do me hodamma fateme marmo hafinna o khirsi nyatrin kana ado faba modi mahamme kamar yo khirsi wogantar ne kebe ko mangar ko mo be murtani gi dukita amanyati marfa bana yo kha marfa gum qad marfa ngutu kanyum godo ko mo ko yo wa foni to koni moko cheikh mawd ayneni muhammad lemin darameni eski certain ni wono leader ni ngene kunga e kha to koni banganto ngani asunto ko sonin kara agfati wa muhammad lemin darameni bon angatu oku tarikh nga fube gadi nyanga tandanga ewa sanku yengadu kharange am khoto ma abadan keda hagana ta ko nanti sonin kara ogar kebe khoto ndi kenni nafo kita nafo tu am dalagro oladen angana fonne tuta ina tanke lawtel Congo anke lawtel France ewa aga angam khara allant du tunu sakati annata anna certanan Kenya ndinya odi maharajan gobu de beriere na koyit sonin ko khususan i kefi gajangube genya Mauritanie ido tubabi ndi kaja majibul boyar kitab gore de beri na ko modini kube ni ganyang ke wutu ido tubabi ngi gaja selba bi mara
kenyandinga oku beni ga sukeni dia o mulona ke diga mela bandi nanti sere suga ma khara anyana sere danga komeya bawa nan komana koma ngil tikiya kome menin komana anamu bo komen qafeti njammun ke ken debatana wudu walla nyagana girma kanko wona tago wona foko medan keno ba woga mi yigan fube kamala o nyano me o mo tago wat donc o gana yilleri kenga kenyandi nya ngatin toujours tant ko goma khara on to fofo surtout no yumuda sakato na photo certain donc tarikh nu ko sarbeni iga itoni kono inti nyemene sonin kara ngey men kharangundana ina ngot ns o gani yare kubeni ga thèse ni ndeberni o yummu yante lekatona ta hagana daga murun Allah din kenya ganni ngani khannu kuka ndo lasana jallo yarahmu ado samasa do yoro silla o daga gilma no o ga tarikh nu be kitinti nyamene kubeni ga kara Allah kille ke kamba dina ado kubeni ga baratu babuninda igedi deni khayid wala igedi deni noptana inti nyemene murun de nyani kenno donc o khana maganya ko kendimma ngini sugunun ke ndo Ousmane Dembo Jagana émission nyani radio nga yarahmu Jibril Gayni ginya deberni tarikh kille oti manne no khagant gillo khaganto tarikh deberni ona jo fo khirsunga onu trindi wacha lefi kenya konanda har tawon bani fillo sikko gant ke finiya iwdu ka kebe kote ngeni ona ngiriya o hanan suugu onanti o ga khirsu ngoma o ga ke dukite no ngo ga takenge aga nyamo be o soron kara o gana gemu tarikh ngori wacha o suutu bakel tarikh o suutu ka fulluku ngawni ikum wacha murun dengabu ma hari journaux ni ngana fay foyre pular har bisa page wi maga dere wi maga igi ser suru kibare ko awo kuma soni ngani fita na wudu antu mulaga du ko c'est vrai odo nkawni do seraku kuntuba ikunga nimu min owtini nke mene ha afoge be min ke anet kiteren kara yo xirse har sa wadanga domi hala nyana wakati ke foga ben taxa haya yo gantrini kebe murtane gi dukkita wakati kebe kimbre ya xaru ko xawdo batti o mani o mamani wono yo murtane gi dukkita wakati be kinga gati ya xaru ko ga est-ce que sigre re nyima jamane ki gele kinga gati ken question hore ya bawo wa alhamdulillah rabbil alamin jama sulante nyana ya xare ganti amugunte ngo bangante ngo jama sulant telkane yagaru nyagam du siti igodo dem har bisa har lenki d'ailleurs iw kono tuano ngo kono nanti fulunya no kono ina soni ko ngana de miside o ga sef khanu ku ogi bangandini on mul yagaru ku beni ga trinken fonkara ina kat flani ken sef to kallu ngora ko nyano o din kawni na kha tubabinin tin angadi go gore suwari aga sigi aga fode beri yagare wa falle aga demal o hayi mo kento ser gebe ando fo bak sella anda gir wuronya donc yagaro kubeni toni ngebange anti nyemen kubeni ge karado golle ke yimme ado kubeni sinu fono afo gebe o ku fatambino o fonkara on aysata kan ya to ko ay sitakana ministra honga kenga dangi ser gebu yagaran gebu ro ken no har bisa lenk o ga ke kebe lenki yagaro nyimensik ken fami gat émancipation o do tubabi ni ku gajange nga yere me sori la mane we igam makaro no la dani nyawara oni la dani mutu démocratie ke ado o dina ke afati ganto bana kha igatel mogobe anga maseberi sankuye nyallo nano o kuba yagare kenya kirsu kuma ado kube ni ga kirsago ke tuaru ngema ken serbea anga na sigera lenki lebunu a ira tagandi ntunyan
yogoni i khadu kini yagaru ngata ina ti demokrasi nyana udi sumba yogoni utini oda hagana fufu sukono oda hatta kuno ona fay kebe ago suden ne kani ago remunden ne kani ago kani donc émancipation ke problème nga tongo akote nyani kha kusin dangin to su ministère ni ko be ni gade berni yagare ministère ni khaydu tout kanka yagare ke ministère yi nyaade be ni ata bawo tubabi ni nati yagare ministère gant gouvernement be ken gouvernement démocrate fe khalinki yagaro yugo usiki on ti su to ni ngono bawo itangala ni fofo su kona ngala tati mandin tamajo yogo nati ando rad kuwa am kuko kha mo anatu link alhamdulillah yagaru siginto nya yi mubani yu feddunde ber iga ewa gollende ber ni yim ga gol nyana mo ewa yim khadi alhamdulillah yan kani ku surtout ku kara angana da kara waccu ku be ni sugu trendi debuku kirsu fo gaso wala yagar har yagarum tugun nun khaso ba yagarum tugun nun khasage tel kha har bisa kani ku im kare igam kare Allah sogo ndu sogo o khirsu ku barke ke fini ya finna harbisa aw ganga ka be sellana danga ta be sellana ifo khirsi kundu yani wada fami kita mo gosri yo gan trendini gare be sasa wakati nga daga yo Mauritanie adi dukita ki ko ta ganari 28 novembre aganari sinesu Mauritanie ko suko mando o so siki o ganya kan deberni o so en twindini o fabini be do kismani be kara ado mama kaso be kara donc o gassi mene de gar forongo bogu kudo okuna mudaran kita donc o ken ko taw nyagan bo ari ku sini legaru gel ke fanka kurumbanalli asagi wa anyana yonta anda de barno ak shot ke sini tatana na daga de barno adibu o do wori yeru adabari 28 novembre adabari nakko be gani kaydi donc yirgi adabarni nakko be gani nema donc ke yonta be kundu sasa ke fanka kurumba gar joppa ke yonta nde kundu e wa khagadu war mendu bon angatu ando sere gidemi nyana dome harayi me gant taxun aron munga taxun wala maron munga taxun afu sire niya anga yagun anam fu bure kon o kubeni geni gouvernement système ke o kefey o go bogulenki nam mati ngenye dimambe yage nyani ngebege ilenki anya foro kha oga kebe kono indépendance ki gelanan kite malinki aga sage adibar ni dobu wala marani fu sirenya ba waga na ni telle adibar ni ini golube ni ogo kori ikita trini nobe ogo kori ikita kunga inyana ya ba gouvernement budget nya de berni aw ko kayidi ganni kilo ku kori nyana wala dispensaire hôpital hore ke kori nyana wala sagani kun ndim magana nyiren président nyim megatel adi délégation ado gouvernement soron sunu yambana hakibana muwase bawo sine ona kota bani wuto ona kedebe ona yamba ana nyi marake kutenga fonte okugado kebe indépendance kebi jope oti tafana onu mulla ona nya jamane ya on état keni magajange nyani ko faktini Allah simenanga fotan anudo anyi menan kisia bo kenga dangi waqt finlande keri militaire ningeri anya ona hanga kitere mowa kenari yimu bana na o ha be ni gari civil no ha kifi anya nga ha ma gajange o ha korme famu o fata sikan o ga kebe kono kenya usuni rembano Mauritanie rumbunya o ga kebe mulla kenya usuna nya bani akotenya kha kenya kat deje yende berni kenya kat to den kani kenga fe gajam mise ado yimbe mise nyamba ari ni nya alhabani malla nya de ken par conséquent o kudang fusireyani o selbabi ko gidma ko waxa duku aka turu nganari o simbana ti kilbane be go ma kayidi do selbabi do guray ma aw jofono hadanga wulienje ado oyumu debu commune kutukuha harigalat gudro lonia ini siron
ado gol tanani i gobum geni kengana dangi nke kenyim digame be gemma independence ke wacha kenni lemunu ko ina gol nyam mo kita ado mere men ke chinois ngor ko mo be angkati nkunu nyere kota su kebe gam fese ana gor yendo tangi ntomi makenya yo on kenya nyaga na Allah ya ewa anani ke 28 novembre be agarini ano suñu jom do xe ana jom do xeri koyo ya onare jom do xe ewa lemunu ku beni suto ku gina maganko soxe ñaño ma soxe ke alamp on yitel francia franci a fait kilu kubana go xotode kengudu xa golle men ta france donc il faut qu'on a touti au birénéria au calère inchallah on a la ñaagi Kenya qui 28 novembre mu duwana arna waga xalen ko amin inchallah jëm do xeer no jabit inchallah yo maram tarinkano khada diga mon tarinka yo do khirsi ñanni domi hado faba modi mahamme kamara yo agada ku fatan fansinde kallan wonto hagadi idebari yo daw khasu ko man to ngadi tarinka domi yo wa khirse ke ho tigana ho mamana agado bismillah ikanga lenki agada ku fatan fansinde kallan wonto agadi debaro danga walla nyagan halagan ni dallando kane allah tani ngoda hadanga taaka legre yo maram tarinkano khakon ka habego fayini ara khago tarinkana Mauritania television ga khagat nyanduna no so jamane no jamane falle oda kha oda hatiga oda kha mama khagado television kan sugande tafayinde ndo tarinkande ngama tatana allah gana ko rakhas ko mantonga wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.